Kung isa-isa sa inyo mga kaidol, kung giunsan ako pag-undang ang mga bisyo mga kaidol. Pero buutan gigudaan mga kaidol, nagdako ko sa bukid mga kaidol, dito ko nagdako mga kaidol. Ang trabaho na ko dito, lampas, guna, tanom, kamuti, balanghoy, dito raspayag, matulog sa kinabukiran. Way laing silingan. Ang madunggan na ako dito tingog sa mga langgam ug hinaguro sa mga tubig kay naay dakong suba man sa ubos mano kog baki. Maguna sayo maguna aron kanang wala pa init aron dakog agi igo mga nanay init nga wala dako nag-agi mga kaidol. Ako isa-isa sa inyo mga kaidol ug giunsan ako pagbiya ang mga bisyo-bisyo mga kaidol. Taga-bukid ko mga kaidol, napakanhin ako diri syudad mga kaidol, nakamao kong bisyo-bisyo mga kaidol. Tungod kay ang akong amo mga kaidol kay mugamit maginadili mga kaidol. Mo lang ako may pagabi ato mga kaidol unya siya pang adlaw pultangay man mi gasolina pultangay inig hatang na ko sa iya pultang inig hatang na sa ako dili pultang iya ra kong paanaon unya ni tilaw na pud intawon ko kay ug unsay lami lagi para dili katulog mo lang pag testing na ko mga kaidol naganahan man ko mga kaidol kay dili man ko magduka-duka. So dito nagsugod mga kaidol na nagsigi na mga kaidol nagsigi pero sulod na pud sa tulo ka tuig mga kaidol. Wala pa Duterte mga kaidol ni pahuway na pugo mga kaidol kay napugoy pangandoy mga kaidol. Munang akong ipaninggamutan gud mga kaidol trabaho na ko kada adlaw ato mga kaidol sige inom ana mga kaidol pabalik-balik inom suyop para mga kaidol tulo ka tuig mga kaidol. Munang grabe kakapoy kayo mga kaidol grabe gud kakapoy kayo mga kaidol. Natay tinikom kabuan tag tigom unya makatigom tag 3,000 4,000 matinta lang ta sa bisyo pagkauma hurot na pud gatago sa kwarto kapoy kayong lawas di kasabot sa kaugalingon. So ang akong gibuhat mga kaidol akong gipangayo sa Ginoo mga kaidol halos muhilak na makatuod man yung simbahan mga kaidol kada Domingo halos muhilak na ko dito sa altar mga kaidol mangayog pasaylo sa Ginoo mga kaidol. Buwan ako sa akong kaugalingon mga kaidol nga Lord tabangin ako Lord nga makalimot din ko na yung mga bisyo-bisyo Lord kay dili ko ganahan ani Lord matinta lang ko sa mga amigo ba sa buutan ba ako Lord sa gamay pa ko dako ko katabang sa akong ginikanan Lord sayo ko nawadan og ginikanan 18 pa akong edad nawala na akong papa ako'y nagbuhi sa akong mga manghod unom ka buok dito ako sa payag lampas guna tanom kamuti balanghoy para mapakaon ako akong unom ka mga manghod anak ko sa Ginoo Lord tabangin ako Lord nga makalimot in taong kaninga bisyo Lord pero dili pagidingon nga diha-diha mga kaidol pakuan mga kaidol antod na anam-anam siya mga kaidol imbis kada adlaw kapila ko mag suyop mga kaidol antod nakuan siya mga kaidol kanang nakuan na lang siya na sinima na ana nasimba na pugo halos mohilak na pugo magkatubang sa Ginoo na sunod mga kaidol kuan na pud siya kanang abot na binuwan kada buwan ako makagamit mga kaidol hantod tinuig mga kaidol kanang na mga okasyon pista new year ingon ana 24 oras sa bus kalsada walang tulugan kay nakasuyok man ito mga kaidol ako yung ipaningkamutan mga kaidol nga makalimtan ligay-ligay ko kung asa ko dupit sa sayop dire ko masayop sa kanang respitar tagay-tagay ana pagkahuman dugangan na po isa katagay ipantay daw aron dili magtagilid na mao'y dahilan mga kaidol di na kamulakaw antod ni ingkod na ka na mo hinungdan nga ibayaran mo kuryente na hurot na pod kay lako na pod pagkaugma Lord pasaylo ko Lord kumoto ang buhat mga kaidol sige lang pangayo sa Ginoo mga kaidol pangayog pasaylo mangayog tabang nga Lord tabangi ko Lord nga makalimot in taong ko ani Lord mo ni karon mga kaidol nga bisan unsay mga okasyon mga kaidol naara gugos balay perminti mga kaidol drive balay mga kaidol unya wala pa Duterte mga kaidol napahuway na ko mga kaidol so dugay na kayo mga kaidol no? Mga kuan siro mga isa ka tuig adi share si nakaingkod si Tatay Digong mga nakabiya na ko sa bisyo mga kaidol sa kaluoy sa Ginoo mga kaidol gidungog ra gud niya tahimik la mo tabang ang Ginoo mga kaidol basta nakita niya mga kaidol sa tao nga kanang kabalo magmahay sa mga dautan sa mga sayop nga iyang nahimo baka kabalo magmahay gani Lord pasaylo ako Lord nasayop ko Lord mayon ana bitaw makita sa Ginoo nga wala gigaganahay sa imong gibuhat na imong giistudyohan kung unsaon nimo pagligay-ligay so pero guan wala ka nang ayog pasaylo sa Ginoo kanang murag wala kay konsensya bisan nakahimo kag sala murag wala lang sa imo wala kay pagbasol mayon ana wala kay pagpaningkamot kung unsaon nimo pag-usabi mo kagulingon ana guan mga kaidol
Di ka tabangan sa Ginoo ng mga kaidol, pero nakita sa Ginoo nga pag humani mo himog dili maayo gikamahayan nimo mga kaidol na Lord sa iyo prabo ko unsaon pagsulba nang mga kaidol. Andam lang Ginoo mo alalay nimo mga kaidol. So more to mga kaidol, akong gi-share sa inyo mga kaidol kung giunsa nako pag kuan mga kaidol, pag biya sa mga bisyo mga kaidol. Ang Ginoo ra gyud mga kaidol, walay imposible nga dili mahimo sa Ginoo mga kaidol kay siya gyud ang gamanan sa tanan mga kaidol. So mo to kamo dia kung gusto mo magbiya sa bisyo, ana duol lang mo Ginoo, dili pa ulahi ang tanan. Kay naarang Ginoo anda mo tabang sato. Mo to mga kaidol, bye bye, God bless mga kaidol.